Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, ani na ta sa day 279 sa ato ang devotional. So today is Today is Thursday, October 31, 2024. So today is the last day of the month of October. So thank God. So nga nakabot pa ta ani nga mga adlaw. So karon pod sa amo ang na-experience karon, today is the ninth day of brownout. So we have no power, but maski wala tay power, wala tay kurente, dili gihapon ni makababag sa ato ang pagtuon sa ato ang sa pulong sa Ginoo. So kung naka-experience man tag brownout, so I hope and I pray nga dili pod brownout ang ato ang relasyon sa Ginoo. So ang atong topic karon is learning to share. So ang word nasa Ecclesiastes chapter 11 verse 1 nga nag-ingon, be generous, invest in acts of charity. Charity yields high returns. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Lord God, salamat, Lord, ini nga higayon nga kami na pud magtuon sa imong pulong. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Ikaw magapanalangin, Lord God, sa imong pulong ug ini nga topic, Lord God, learning to share. Lord, nga whatever man among makatunan niini, Lord God, ikaw panglihok sa among kinabuhi, Lord God. Tabangi kami, Lord, pag-apply niini sa among tagsa ka mga kinabuhi. Pasalua kami, Lord, sa among mga kalapasan, sa among mga panahon, Lord God, sa panahon ug mga butang, Lord God, nga wala kami himuot diha sa imong ngalan. Lord, puna kami, Lord God, sa imong balaang espiritu. Puna kami, Lord God, sa alam, sa kahibalo, Lord God, nga among gikinahanglan sa matag adlaw, Lord God. Giyahi kami, Lord, sa pagkamatarong, Lord God. Aron kami andam, Lord God, sa imong mga saad nga imong gihatag na daan ka namo, Lord. Dalaygon ka sa way katapusan. Tanan dong himaya og mga pagdayeg kanimo lamang amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So again, learning to share. So ingon sa ingon din hiya, lots of people in the world aren't as fortunate as you are. So some of these folks live in a faraway places and that makes it harder to help them. So, daghan og mga tao bitaw nga kanabitang naapa sa mga bukid-bukid pa nga dili pa maabot. So, but other people who need your help are living very near you. So, for children ask your parents to help you find ways to do something nice for folks who need it. And don't forget that everybody needs love, kindness, and respect. So you should always be ready to share those things too. So, dili lamang kay ang atong i-share is ato ang mga stuff, mga butang nato nga mga material things, but we should also share the love of God. So, the love of God, kindness, so ang goodness, nga whatever we have right now, so ato ning ma-share pod sa mga tao nga nanginahanglan niini. So itang tanan aduna tay talents, gifts nga gihatag sa matag usa kanato. So kini nga mga gifts ug mga talents this is not for our own good, but this is not also for our own good, but to help other people. So, remember our purpose. Unsa to ang atong purpose? Our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love other people as we love ourselves. So, learning to share. So, why we should share? Because ang ato ang model sa sharing is ang Ginoo. Because God give us His only Son
to save us from our sins. So gihatag niya, gi-share niya ang iyahang blessings ato. Ang Ginoo, ang trabaho sa Ginoo is to bless us. Ug ang ato ang trabaho is to be grateful, to be thankful always. So, ingon sa according sa pulong sa Ginoo in Proverbs chapter 11 verse 25, the generous man will prosper. So, ang Ginoo nag-ingon, the generous man, so will prosper. So, kinsa tong manggihatagon palambuon kini sa Ginoo. So, that's a promise of God. So, di ba makakwanta nga kinsa tong walay pugong-pugong sa pagpanghatag, mao kini ang gipalambo sa Ginoo, provided nga ang iyang kasing-kasing nasa insakto. Because we can also give, but with the wrong motives, o dili ka na matago sa mata sa Ginoo. So, ang Ginoo nagtan-aw sa matag usa ka kasing-kasing kanato. So ang ato ang pagkamanggihatagon, it reveals our heart. So kinsa ang naas ato ang kasing-kasing. Kung manggihatagon ta, so kinahanglan nga maghatag ta with all our heart. For God loves a cheerful giver. Kanang maghatag ta ba nga naay kasing-kasing nga makahatag og kalipay kanang fulfillments ato ang kinabuhi. Dili bitaw ta manghatag nga with the motive nga manghatag ta tungod kay kani nga tawo mohatag pud sa ato. No. We should give to those people nga dili makabalik sa ato. Tungod kay mao kini ang gitudlo sa Ginoo kanato nga mahimutang manggihatagon. So by nature, the nature of man is dili manggihatagon. So we are greedy. So we are selfish. So by nature, di kita manghatag. Kasi kani ang bata gani. Ang bata wa pa nakahibalo ha. Unsa ang nature sa kabata? Dili na siya mohatag. Mao na ang kinahanglan nato tudluan ang atong mga kabataan to share. So kana siya, it's discipline nga ato ang ginatudlo sa ato ang mga kabataan nga muhatag, manggihatagon. So kay mao kana ang gusto sa Ginoo kanato nga mahimutang manggihatagon even to the point of death. So we should give also our lives. So kana brag kuan na siya, lahi na po na siya kuan. So dili lamang pod nga mga material things ang ato ang mahatag, kundi ato pong mahatag ato ang time, ato ang love, ato ang pagkamaayo, ato ang kindness, o ang ato pong ihatag sa tanan ng ato ang respeto. So dili nga pilion lang nato ang ato ang gihatag, kundi ang tanan nga ato ang masugatan. So ato ang tagaan sa insakto nga mga kanang nga ihatag insakto nga kanang respetoon nato ang matag usa. So ang Ginoo magapanalangin sa mga kasing-kasing nga manggihatagon. So asa may mas i-bless sa Ginoo, ang manggihatagon or ang gatong nakadawat. So mas ingon ang Ginoo, blessed are those who are givers than receivers. So panalangin lang sa Ginoo ang gatong manggihatagon. So mao kana nga sa atong pagpanghatag, atong i-check ato ang kaugalingon kung unsa man ang ato ang purpose nganong maghatag ta. Because maghatag ta? Because we already receive the blessing nga gihatag sa Ginoo kanato. So dili ta mohatag to earn the favor of God, because God already give us His favor. So mao na atong i-practice kanunay sa ato ang kinabuhi nga mahimutang giver than receiver. So ato ang nang kuan kasi sa atong mga kabataan ato nang itudlo. Kay mao kana ang usa, God promise nga katong manggihatagon ihang palambuon. So but with a right heart. So
karon ang karong gabi una tudloan ta sa Ginoo, gina-remind ta sa Ginoo nga maghatag kita with all our heart. So kaning tanan, it's all because of God. God is good all the time, and all the time God is good. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, akong salamat, Lord, for reminding us of your blessing, Lord God, nga imong gihatag ka namo, Lord God. Tungod niini, Lord, nga nakadawat kami, Lord God, ang ayan po namo nga among i-share ang amuhang blessing, among nadawat sa mga tao nga nanginahanglan. Salamat, Lord God. Help us, Lord God, to practice, Lord God, ang pagkamanggihatagon, especially, Lord God, nga matudloan po namo ang mga kabataan, Lord God, nga manggihatagon. Dili lamang sa mga material nga butang, kundi, Lord God, sa time, sa love, sa pagkamaayo, Lord God, sa imuhang gugma, Lord God, sa imong pagkamaluluyon. Kay mao kini, Lord God, ang usa sa mga result, Lord God, sa amo ang nadawat nga gugma nga gikan kanimo, sa dawat na nga nadawat namo ang kaluwasan gikan kanimo, Lord. Wala kami mahimo wala ikaw, dili namo kini mahimo, Lord God, kung dili kung walang imuhang panabang, nga mahimo kaming cheerful giver, Lord God, sa mga tao nga nanginahanglan, Lord. Sa mga naminaw na ini nga mensahe, Lord God, ikaw magapanalangin, Lord God, ikaw magapalambo, Lord God, sa ilang mga kinabuhi nga kini nga pulong nga mensahe, Lord God, nga mapuy-an namo, Lord God, sa amo ang kinabuhi, Lord God. Dalaygon ka, Lord. Salamat sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ang kining tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan, sa imong pangalan, nga ikaw ang angayan namong pasidunggan, himayaon ug pagkadaygon hangtod sa kahangturan. Dalaygon ka, Lord, sa katapusan. Salamat sa imong pag-uban kanamo, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, may gabi og ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.